sa Fatima Night Market, Jensan! Huy! Kuratan! Ali guys, ubani ko ninyo mga on diri sa Fatima Night Market, diri sa Jensan. And grabe kaayo ka-legit ug kalami sa ilang java rice, mixed seafood cajun, sisig, chicken buffalo ug uban pa. And huy, 99 pesos na kaila guys. With soft drinks na ha. Grabe ka affordable. Sulit kaayo ang servings ug masatisfy jud ka sa imong cravings. Balik-balikan jud nimo ang ilahang foods diri sa Sasi guys. Makita sab nimo kung paano nila gina-prepare ang imong food. Busog ka na, solve ka pa. Perfect sa tropa, swak sa budget at panalo sa lasa. Kung sa pa man imong ginahulat, arat na sa Fatima Night Market, Jensan, Kuratan!